हेलो फ्रेंड समस्त को जुहार गुड मॉर्निंग केन्दा अच्छन समस्ते आशा कर समस्ते बहुत 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 भल से थे आज हो गलान श्रावण मासर 3 नंबर सोमवार एवं 9:30 बाजी आउ ईशा नेला परोटा आलू भजा आउ मामून नेला इडली नहीं बोले घिनी आनदेले ईशा टाइम रे नहीं इडली नहीं मिलते ताली से 6:30 बजे 6:45 के जासी से लगे मुझे पूजा पूजी कर सारे न आईटा बसी वर्षा बाहर प्रबल हो मंदिर टे के जिमी बोलिक से भावुली मैंने कल रात बोलबम जाइए आई सका से मंदिर मुंदरा देकर पलि भी आसले ना सागे जाइए भी होता बाकी तथा बाहरी छुआ आई पैलेस के टे जिमु बोलिक देखूँ बाबार दया है कि निजे छटा धरिक चली चली तो जिमु रंधा बढ़ा टे सारी सुरा देकर जिमु बोलिक भाविचु भिडियो कंटिन्यू रहूँ आउ देखिए आके काँ काଣା करुचे एबे एटा निके 11 11:30 पाखापाखि हेलान और बाबा बाहर न बोलबम इहादे आज केन गाँ जीव चाटी पदर चल कबाट देख रहा है हेन्दा तो वीडियो नहीं बनन आउ बेले मुई कही आउ हेनर वीडियो टे बनिक आनब मुई देखमी गाँदा काଣା करस बोलिक जे निके हेटा वीडियो बनईछन आउ देखुन हेने इनता करी बालुका पूजा करसन आउ राति जाकर सोन आउ सेनु चली चली करी जेन मंदिर बेले लिंगफुटा मंदिर माने 4 पाली के 4टा जाएसन आउ लास्ट पाली चतुर्दशी रे हरिशंकर रु बलांगीर चली चली आएसन आउ इमाने निके पूरा ताकर पिला बेल रु निके एटा बोलबम जाउछन आउ एते दिन हे गलन बुढ़ा हेले न बुढ़ा नहीं हेले न के आउ बेले एते दिन तक ताकर सारा कंटिन्यू चलीचे बाबार प्रति एते विश्वास आउ माता बाबा दुई जन गल लगी न दुई लोग के ही भल पाएसन अलगा के देवा देवी के पूजा नहीं करन भलियाटा न आउ दसरा मास हो गला मार सेवा और श्रावण मास हो गला बापार सेवा बेला यहाँ ताकर जिते भी जाएसन समस्ते मिसिक घर सब A to Z सब गुआनु पैतानु सब नहीं जाएसन और आमर मेन पुजारी एटा हाँ पूजा पूजी करूछन तापरे जीवे पैन नहीं करी से मंदिर के जीवे आउ हटा राति जाकर चली चली करी फिर मंदिर पैन रुकी कर फिर घर के आएसन आउ देखुन एटा केन्दा कर जाउछन देखुन बाकी बड़ा कष्ट लास्ट पाली जेन हरिशंकर जेन बलांगीर आएसन पूरा आला बेल के पाद माने फुली फुली थी पूरा देखले गुलगुला लगी जाएसी आउ इटा देखुन इटा आमे पले आसलु पैलेस के आमर पैलेस र मंदिर शिव मंदिर के आउ इटा देखुन इटा गोटे मुई मगैथिली मीशोरू मस्त काम दूचे पूरा सते गोटे झुनी नेला गोटे इटा मुई रखली दुईटा हटा आउ रिटर्न नहीं करिन हटा बहुत सुंदर दिसतुला आउ दुईटा सोमवार पाली हेलान आसी नहीं पारबा तो आज हटा रंधा बढ़ा सारी देखि हटा आमे आसीछु ब्रिज भांगी नहीं जाओ ना मरी मारना पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् प्रभु नमः शिवाय प्रभु नीलकंठेश्वर महादेव जयमानस्य सर्वेषां सकुटुम्ब सपरिवार सुखिनो भवन्तु हरि विघ्नं बाबू रे गेट बंद कर रे खापला बगैर कर बाती हुई 11 बजे
ଏଇଟା ଆମେ ନିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରି ଦେଇକରି ଆସିଛୁଁ ବେଲେ ଫୁର୍ସତରେ ଆସିଛୁଁ ପୁରା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲେନ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏଟା ପୂଜାପୂଜି କଲୁ ଆଉ ନିକେ ଇନେ ନିକେ ଇନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କାଣା ଆଉ କହେମି ପାନି ପୁରାପୁରି ସବୁଆଡ଼େ ପାନି ଅଛେ ଆଉ ବାବା ବି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ନିକେ ସବୁ ପ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଅଧା ବୁଡ଼ିକରି ଅଛନ୍ ପୁରା ଯେତେ ପ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ସଫାସୁଫା ସବୁ କରିଦେଲୁ ଯେତେ ବି ଆମର ଅସ୍କଟ ହେଇଥିଲା ବେଲପତର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମନ୍ଦିର ସଫାସୁତର କରି କୁରା ଦେଇକରି ତାପରେ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଯିମୁ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିଲୁ ବସଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ଏଟା ସଫାସୁତର କରିଦେଲୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ପାଏନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଏ ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆସନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ନାନୀ ଘରେ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ବି ଭେଟ ପଡ଼ିଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆଉ ଫଟୋ ଫୁଟା ଗୋଟେ ଉଠାଲୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ହେଲେ କାଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଇନକେ ଆସୁନ୍ ଇନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯିବା ଲାଗି ମନ ହିଁ ଲାଗୁଥାଏ ବାକି କାଁ କର୍ମା ଯିବାଟା ତ ବାଧ୍ୟ ହେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଖାପି ଦେବେ ନା ଇହାଦେ ଆଉ ପୁରା ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଉ ଯେତେ ତାରିଫ କଲେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ପୁରାପୁରି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପାନି ଯିବାର ତକ ବେଲନି ଯେତିକି ପାନି ଅଛି ପୁରାପୁରି ଟିପଟିପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଇ ବର୍ଷାରେ ତ ନିକେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯିବା ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ମାନେ ଉଠାଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଇହାଦେ ଯିମୁ ଘର ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ କରିଦେଇଛୁଁ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେଇନ ଆଜି ମାନେ ଫେର୍ ଭୋଗ ଆନବେ ହେନୁ ଭୋଗ ଆନିକରି ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବେଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାର ବି ଟେନସନ୍ ନିନ ବାକି ଯାହା ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କରିଦେଇଛୁଁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକେ ପ୍ୟାନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି ଆମର ପ୍ରସାଦରେ କାଣା କାଣା ବନେଇଥିଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ଆମିଲ ତରକାରୀ ଆଉ ଶାଗ ଏତ୍କି ଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ନିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଆନବେ ଆଉ ନି ଆନବାର ତାଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଘରର ଆଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରନ୍ଧା ହେଇଛେ ଆଉ ବାକି ତ ହେନ୍ତା ହି ମାସ ଜାଗାରେ ଆମର ଚାଲିଛେ ଆଉ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ପାଲି ହେଇଗଲା ଆଉ ପାଲି ରହିଲା ଦେଖୁନ୍ ମାସେ ବି ପଲେଇଗଲା ତ ଆଜି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ଶାଗ ଦାଲ ହେଇଛେ ମସ୍ତ ଖାନା ଆଜି ପୁରାପୁରି ପେଟେ ଖାନା ପିନା ଖାଇବାର ଅଛେ ପୁରା ଭୋଗ ବେଲେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତିର ଖାନାରେ ବି ଆଜି ପୁରୀ ତରକାରୀ ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ନିକେ ଏଇଟା ଆମେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଗରମ ଗରମ ଛାଣସି ରାତିରେ 11 ବଜେ ଖାଇସନ୍ ବୋଲିକିରି ଆଉ ବାପା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଉଛନ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲାଗି ଟିକେ 7:30 ବଜେନୁ ରାନ୍ଧବାକେ ପଡ଼ୁଛେ 7:30 ବଜେ ସେ ଖାଇଥିସନ୍ ନ ବେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ନିକେ ଇଏ ଟିକେ ନାଇଁ ଖାନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ମସ୍ତ ପୁରୀ ବନେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନେଇଥିଲି ହେଟା ତଲେ ତ ଅଧା ନେଲି ଅଧା ତାଙ୍କର ଲାଗି 2 ଦିନ ପଲେଇଯିବା ଏଇଟା ତ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୁ ଭଜା ଏମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଉ ମାମୁନ ଇସା 2 ଜଣଙ୍କର ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ।